নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম পিছফালে আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াত আন্দোলন চলি আছে আৰু এই আন্দোলন একদিন ধৰি মানে কালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু আজিলৈকে এতিয়া আজি দিনৰ 11টা বাজিল আজিলৈকে গোটেই ৰাতিটো ইয়াতে আছে আৰু আন্দোলন কৰি আছে ইয়াত ৰাস্তাত পুৰা জাম হৈ গৈছে আৰু সেইবাবে আজি এই পুলিচ আহিছে কিন্তু পুলিচেও একো কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে আমি আহিছোঁ আমি এতিয়া কি কাৰণে এই আন্দোলনটো সৃষ্টি হৈছে সেই কথা আমি জানিব বিচাৰিম আমি ওচৰত মানুহ আছে সেইবোৰক সুধিব চেষ্টা কৰিম আমি অকণমান আগবাঢ়ি আছোঁ ইয়াত মানুহ এজন আছে আমি তেখেতক সুধিব চেষ্টা কৰিম দাদা हाँ भाई बोलो। हिंदी आंदोलन चल रहा है पीछे क्या बोलता है क्या? ओ हाँ हाँ, अरे बहुत ही तकलीफ कर रहा है भाई, कल से पूरा तकलीफ कर रहा है भाई। हम लोग अपने काम पे कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं इधर में। गाड़ी पूरा मेरा घर के आगे जाम है पड़ा है पूरा, बहुत ही तकलीफ हो रहा है। আমি শুনিব পাইছো যে वो आसामी समझ में नहीं आता मेरे को, हिंदी में बोलो ना। हम देख पा रहा है ये आदमी सुन रहा है हम इससे यह बोलता है कि कंसेंट्रेशन नहीं अरे क्या कंसंट्रेशन? अरे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है 420 तुम्हारा कौन काम होगा चला ना 420 सब क्या डिस्टर्ब ता काम हो नहीं जाबो पाए और स्टार्ट दे रख ए हिंदी क्लिप तो काट दे লাজে পাম মই ओके ओके 3 2 1 তাকে শুনিব পাৰিলে যে তেওঁ কৈ থৈ গ'ল যে কনচেনশ্যন নাই হোৱা তেহেঁতৰ এবাবে অসুবিধা হৈছে আৰু আমি আৰু মানুহ আছে আমি তেহেঁতক সুধিব চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে এটা আহিছোঁ আমি এটা বিৰতিৰ পাছত আকৌ ল'ব নেকি বৰ গেহালো আকৌ মই একো নাই হ'ব হ'ব এই বাদ কিনো আছে হয় এইজনকে সুধো নেকি কি ক'ম হয় নাই এইজনকে সুধি লওঁ দাদা बोलिए কিবা এটা ক'ব দে হিন্দী হ'ব দে ৰখ এজন আহিছে অসমীয়া এজন আহিছে আহিব দে ৰখ দাদা क्या हुआ भाई? হিন্দী হ'ব দে बाध्य क्यों बोला? क्या आपको क्या हिंदी नहीं आता है क्या? কি ক'বলৈ নাজানো বুলি ভাবিছে নেকি আপুনি নাই এইটো অসমীয়া চেনেলৰ কাৰণে আমি হিন্দী মানুহ লোৱা নাই গম পাইছেনে অসমীয়া চেনেলৰ কাৰণে মই ক'বলৈ জানো नहीं आप जानते ही नहीं है, आप जानते ही नहीं है हिंदी। নামানে কওক ষ্টাৰ্ট হয় আপুনি ইয়াত আমি আৰু এজন মানুহ দেখিব পাইছোঁ ইয়াত আমি এহেঁতক সুধিম আপুনি আন্দোলনৰ বিষয়ে কি ক'ব मैं हिंदी में बोलता हूँ, मैं आसामी समझ सकता हूँ लेकिन बोलने चाहिए। इधर में बहुत ही तकलीफ हो रहा है यार, ट्रैफिक जाम हो रहा है। अरे बहुत बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं इधर से, और वहाँ से क्या बोलते हैं वो ऑफिस नहीं जा रहे हैं। एक बहुत ही पंचुअल आदमी मेरा दोस्त ही था, बहुत ही पंचुअल है वो, मतलब वो आज पहली बार ऑफिस में लेट जा रहा है, बहुत उदास था वो। उधर में बैठ के मुझे बोला, मैं बोला क्या हुआ इतना उदास क्यों है? वो बोला मुझे तो मेरा बॉस एक एग्जाम्पल का तरह सेट करते हैं दूसरे को कि इस बनना है तो इसका जैसा पंचुअल हो रहा, आज मैं ही लेट होऊंगा सिर्फ इसके लिए। तो बहुत ही तकलीफ हो रहा है, इसलिए मतलब ये हटाना चाहिए, जल्दी हटाना चाहिए। হয় এওঁ কৈছে যে এজন মানুহৰ নাম আছিলে কি পাঞ্চু नाम क्या था क्या? अरे वो आदमी का नाम क्या था और नाम उसका रमेश। अभी तो आपने बोला क्या पंचू मिलते हैं भाई, मिलते হাঁহিটো গুচি গ'ল যে কি কাট কৰ নাই হাঁহিটো গুচি গ'ল যে জানো পাই কি তই কি শুনিছিলি মই পাঞ্চুল পাঞ্চুল তাতে এই মানুহজনে কৈ গৈছে যে পাঞ্চুল বুলি এজন মানুহ আছিলে তেওঁৰ লগৰে চাগে তেওঁ বহুত হেৰি তেওঁ আজি প্ৰথমবাৰ অফিচলৈ লেট হৈছে সেইবাবে তেওঁ বহুত দুখ আৰু বহুত অসুবিধা হৈছে আৰু এই কৈ পিনে মই এই বাতৰিটো সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ মই অসমীয়া ওৱান মেন কমেডি অসমীয়া নিউজ চেনেলৰ নামটো Toka ne kusoni, toka ne jepot, tanda ela hot humalu lepot.